Hello guys, maayong hapon. So mga igsoon na to nangitag motor no. Pwede ta makabil og motorcycle loan diri sa Motorace Mandawi branch. Ang atong product lineup is Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki and Kimco. So diri lang ta sa visit ta sa Motorace Mandawi. Atong exact location nata sa Norquist Building is Portona Street, Mandawi City. Ang atong mga requirements sayon ra kay jud pag-comply no. So atong requirements payslip kanang latest siya, electric bill, 2 valid government IDs, 2x2 picture and barangay clearance. So mga ka-motorist, mga igsura ko diha nga mahilig sa motorsiklo, bisita na ta sa Motorace Mandawi branch aron ma-avail na nato ang atong motorsiklo nga sa taud-taud na atong gipangandoy no nga maka-avail ta. So maka-avail ta diri sa Motorace ang among gi-offer motorcycle loan, pwede dito ma-avail loan or cash. So again, bisita ta sa Motorace Mandawi branch. Exact location, Norquist Building is Portona Street, Mandawi City. Okay, willing na gid mi og tagana nga mo serbisyo kaninyo. Guys, maayong hapon og God bless.